عليكم ambe afuli silamaya fuli dakan ye ni amora ka mun fɔ nin ye tan ni o ye kisi ala ka kisi anaka nɛɛma anaka barika an b'o ɲini masa taalaw fɛ ka taa an kelen-kelenna bɛɛ ma ala k'an kisi diɲɛ kɔnɔ yan a k'an kisi lahara o de la kisi jati ye ni u wele ko rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Quran surah Baqarah tu ayat ke-12 ni ayat kele ala ko o di amma akan ni yoro nyuman di amma ya akan ni yoro keren len di amma kiyama mais o barati seka nye cogoya sila fo o ka sɔrɔ i bɛ siratigɛ tilennen kan bon siratigɛ tilennen dun tumana min na anw y'a ɲini ala fɛ a ko o don an senkɔrɔ ni o ye ihdina siratal mustaqima ala tumana min na an y'a ɲini ala fɛ kira fɔlɔ ani kira fɔlɔw quoi olu bɛɛ de y'a ɲini ala fɛ ala jɔnw bɛɛ y'a ɲini ala fɛ ala ka olu bila sira kan mun tilelen don siratu ye sira de ye mustakima ye fɛn ye mun tilelen don ala ka an bila o sira kan o y'o kɛ pɔn ye lahara mɔgɔw bɛ buruburu ka bɛn a kan pɔn tɛ dɛ sira ye sira de ye siratu ye sira de ye bon a ko bon n'o de don Muhamadu Lamini walasa e ko o sira nin sɔrɔ n bɛna ayaw jigi e kan aya ninnu ne ala bɛ o aya ninnu de kɛ ka mɔgɔ kanda don mɔgɔ mun ye ne ala ja a ko wa aya ninnu de ye siratul mustaqima ye kabako de don dɛ aa n badenw kɔrɔna sura 24 nɔrɔ suratu nur aya 40 ani aya 6 a ko Muhammadu ma dangine ɲɛma hali ka kana siga laqad anzalna ayatin mubayyinatin ka kana siga cogoya sila ale ala ye aya jɛlenw aya walawalalenw de jigi ala kira kan yaye ko kɔrɔna ma walawala ni naga kan de ye ala ko aya jɛlenw de aya walawalalen de jigina ala kira kan a ko wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin ale ala bɛ maa kanda ni o aya ye maamu ye ale ala ja wa ko o de ye siratigɛ tilennen ye ala ka an fatu siratigɛ o de nin ye siratigɛ tilennen de ye Kuranu ye n'i ye Kurana jɛ dɔrɔn i tɛ siratigɛ tilennen sɔrɔ fo i ka taa taw fo ka taa li parce que a ko olu fana ye kanda kita Kuranu sura 21 aya 48 a bɛ o kanda kitabu de don Kurana sura 3 aya 44 a ko Kuranu ye kitabu ninnu fana ye kanda kitabu ye hey kabako ba de don dɛ donc o la an bɛ ala barikada ala mun ye an kɛ shahidu ye minnu seerelen don k'a fɔ ko ni nin kitabu tɛ kuma wɛrɛ o tɛ fɛ ka kuma wɛrɛ mɛn ala ko la f'u k'a fɔ ko Kurana ko ten o bɛ e lamɛn walima inji walima tawrata an bɛ ala barikada ala mun ye an kɛ shahidu ye ala ka ni senu bila an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mun kosɔn an ka se ka siratigɛ ni baara kɛ parce que a ko n'i kɛra bayina minɛbaga ye o de ye kanda nin ye quoi o de ye yahu n'i kɛra kanda mɔgɔ i bɛ wele yahadu mɔgɔ kandalen a ko a banna wa a ma ban dɛ f'i ka kɛ nasara ye ka fara a kan Kuranu sura 21 aya 14 f'i ka kɛ nasara ye ka fara a kan ala dɛmɛ ɲɔgɔn f'i ka ala ye mun fɔ k'i ka nin kɛ i ka yatimaw balo i ka hinɛ fantaw la i k'o baara kɛ ka fara a kan kanda kɔni filɛ nin ye ala ɲɛn'i ma i kɛra kandabaga ye parce que i kan ka mun kɛ i y'a bɛɛ dɔn parce que siratigɛ tilennen bɛ nin de kɔnɔ maintenant i kan ka mun kɛ i y'a dɔn a kɔnɔ i b'a bila pratique la o de ye ka ala dɛmɛ donc o y'a sɔrɔ danaya bɛ yen ni danaya tɛ yen fu de don ni danaya tɛ yen i yɛrɛ tɛ se ka nin minɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o la an bɛ ala barikada ka bɛn bi jumadonya fɛ
n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ taa bɛn ni le 17 o ye 17 de bi yan le 17 juillet kalo san 2000 ani san 20 donc ka teli dɛ an bɛ ka taale kiyama dɔɔni a man d'an ye mɛ kuma ni ko de don an bɛ ka taale an bɛ ka gɛrɛ kiyama la dɔɔni n'an sara don min na an ni kununi cɛ ka jɔ kɛnɛ don heure 1 dɔrɔn de don ani adamaden sara a t'a dɔn k'a fɔ k'a sara adamaden bɛ bɔ a ka saya tuma kalama fa b'a essayer ka kuma aw fɛ a y'aw jija a ka kɔnɔna minɛ dɛ parce que ninnu bɛ ka na ni la ilaha illallah i y'a ye mɛlɛkɛ n'u bɛ na ni kalimaw ye n'u bɛ na n'u nana u b'a fɔ ko mun y'i ɲinɛ e tigɛ ala e tun bɛ mun na dugukolo kɔ kan yan e bɛ ɲinɛ ala kɔ a b'a fɔ ko bon a ye mago to dɔɔni n bɛna hakili to ala la ka baara ɲumanw kɛ ka sarakatiw bɔ n yɛrɛ ye ko kɔnɔ baara c'est terminé kɔnɔ sura bɔrɔ ni saba a ye 11 ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye a ye nin mɛn dɛ maintenant i y'a ye a nimisa nana a ma mais c'est trop tard mais o la ni bɔra ni farisogo n'a bɔra dɔrɔn a t'a dɔn k'a fɔ ko ale sara ni bɛ segin a ma dɛ a bɛ kunu a bɛ bɔ a kalama k'a fɔ k'ale tun salen don karamɔgɔkɛ a ko ni bani adamaw sara buru bɛ fiyɛ ni buru fiyɛra mɔgɔ bɛ wuli n'u wulila a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko o ye heure 1 dɔrɔn de sinɔgɔ kɔrɔna sura 10 aya 45 suratu Yunus heure 1 dɔrɔn parce que munna kɔrɔna sura 36 suratu Yasin 51 aya 52 a ko ni buru fiyɛra ko mɔgɔ bɛ girin ka wuli u b'a fɔ ko jɔn de y'an kunu ka bɔ nin sinɔgɔ tuma la mɔgɔ minnu tun bɛ kojugu kɛ dugukolo sanfɛ o b'a fɔ ko jɔn de y'an kunu ka bɔ nin sinɔgɔ la u dama u bɛ ɲɔgɔn jaabi u b'u kanto dɔw b'u kanto pa kiyama mun ko fɔra ni an tun ma d'a la bilahi est ce que b'a kalama o kɛnɛ u b'a fɔ ko bɔnɛ b'a ye o la o tun bɛ sinɔgɔ la u t'a dɔn k'a fɔ k'u tun sa o de kosɔn a ko ni aw bɛ sinɔgɔ la ne ala bɛ aw ni bɔ ka taa ne ala yɔrɔ kɔrɔnɛ sura 39 aya 42 ni adamadenw sinɔgɔra f'i ni ka bɔ n'o tɛ i tɛ se ka sinɔgɔ ni de bɛ bɔ mais sinɔgɔ b'i la i bɛ bɔ a kalama mais sisan i sinɔgɔra i tɛ bɔ a kalama ni bɛ bɔ ko wagati kelen ni ala de bɛ ni minɛ ka bɔ aw la a ko n bɛ ni lasegin ka don aw la ni mun ka wagati ma se walasa i ka kunu i ka taa i ka haju la yanni i fana ka don cɛ mais a ko ni minɛna k'i to sinɔgɔ la a bɛ sanfɛ ye n'i ka wagati dafara k'i to o la ko n'i tɛ segin bilen. Allahu Akbar. O sinɔgɔ kelen de don o y'a bannen f'i ka kunu de bon sisan i tɛ se ka kunu an b'i lamaga i tɛ se ka kunu dɔn an b'a fɔ a sara effectivement a sara parce que ni nin ma segin a ma segin ka na bilen donc an bɛ taa don kaburu la donc a ko a bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye mais o bɔgɔ kɔnɔna na ko n b'a ka empreinte suratul kiyama haya 4 kɔnɔna sura 50 suratul kafu aya 4 a ko aw bɛ ɲagami ka kɛ bɔgɔ ye mais o bɔgɔ in kɔnɔna na n bɛ aw ka empreinte dɔn bɔgɔ in kɔnɔna na suratul kiyama aya 4 a ko o empreinte kelen n b'o de fara ɲɔgɔn kan ka aw ye ka ni lasegin maintenant sisan ka i ka baara présenter la k'a fɔ ko bon i ye minnu kɛ ko a filɛ nin ye rakibun atidun tun y'a sɛbɛn kɔnɔna sura 50 aya 17 ni o bɛ kɛ ala k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ an tun fatura bayina kan an ka gafe bɛ di an ma kini bolo la suratul haka aya 20 suratul haka aya 18 ka jigin ha umu iqra'u kitabiya wallahi yayi 18 de tɛ suratul haka 19 fo ka taa bila 25 an kana ye olu 25 la dɛ 25 o ye gafe ko numa gafe o numa gafe ma ye dɛ an b'a fɔ ɔhɔ cɔ a dita mais n'u y'a ɲɛsin mɔgɔ min ma tan k'a bɛ boli de k'a b'a essayer k'a fɔ k'a tɛ sɔn k'a b'a bolo don
u b'a fɔ a minɛ a ta sɔn a b'a bolo to u b'a bolo sɔgɔ u bɛ taa n'a ye kɔfɛ u bɛ d'a ma u b'a bolo tɔnɔmini o la k'a d'a ma kɔfɛ jagoya f'i k'a minɛ a b'a fɔ bilahi a t'a minɛ a b'a kɛ ten donc i y'a ye donc sisan o bɛ se k'a bono minɛ ta o de ye mɛlɔti ye quoi mɛlɔti taamasiyɛn de y'o ye o bɛ mɔgɔ bila mɛlɔti la tan donc o la i tɛ se ka fɛn kɛ i b'a minɛ de jagoya. ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أتنى. ولا أم بدو كنيوم على كا شاهدوا شاهدوا يعني كذا نكرا شاهدوا دي بيبو فين كمان كلامه. ولا نيجي تقول لوني على كا نوع أنكلين كلام. ولا سا أوكاكه ne أم باروني كه أبى أقوله ما جو أبى توكا أو hakilito aya nunu na abe durusi tande kwa suya ko fosi tenina ambe sura ne aya fo mogo yete an jole an sigile do hakila kabako do kabako fosi ta kono na kalan doron ni kalana doron ni kuma korila doron akanga soro korona famuna I hakili be oye jigi o la doron be senga fo ko abini sura en kono abini aya en kono na misali la selite gundo seli iti perena ye ita agundo ibe hake nyini o flani nyonga cha abi korona yoro jume est-ce que ay korona dayele kale aba korona dayele kale jo parce que awa tora aw hakili la seli te gundo yoro no wata je abi korona sura tani wolom la aya kekani aya tan hal ni kera shaydo bi ibi ni dursi parce que obe e koroni nunu na nyogona yi wala vraiment ambe bela jelen fo wal nyumando ambe kuna foni di ni ala jenana e shahidu be fekata kenyaba o be fekata kenyaba antu ya aboloda Oustaz Konaté tu ya akuma fo depuis sungalo wakati antu ya aboama ka donwera o sigi o borama ese ninta asabana yere donc sabana de fleni ye bon finalement a sabatira na ye alaja e weekend kono nana ambeta bo shahidu kenyaba shahidu ye amtu baro ni obule wahi baro ambeta anyada chegela nunu kan watawa ambe nyogon ye nyengwe ka nyogon baro ye ka nyogon sumusumu kasengana parce que o fana chama nana ya wote donc tiena oni bonya masegi kakan ola mogo chama tu ya kanu kata depuis o wakati bo ango angana akete ote era tu me fekata ni yere ango e ka sabali ango e ka sabali ametana dondoni awa donc ne ala jena na o sabatira o temenen ko fe ambano ke buba Bouakar Touré ako kale fana beta missiona mufti jamana kan mufti dugukolo kan le tani duru na ya alaja ambe do kaye ako kabe do ni shahidu fe sira nogoma abe ala fe ya rabbi ala ka sira ja aye akata nyumana ana ajenyo pe ukata nyumana ukasigi kana ubara nyumana ala ka here poe usenkoro aka here poe ka bo sanfe ukan ala ko ke anaye ambo do kaye o temene ko fe ame khutba boli jamana lahla parce que ni ko bi ko na ma sigi ko na mi bla il fana tiseka itseka jode itseka jo itseka foko abana tant que abiko donc mali dugu kolo a joli bi ka bon amena mais joli boni halia atumbiya mais si ça avec ka ketugo na avec ka dansa gode avec ka wara abora centre nord la kana centre la chamanche koroyan fa abora koroyan fa na halsa abi koroyan fa na adam ne koroyan fa na sak adam ne koroyan fa na ka sense anana do cha chamanche la joli boni atora chamanche la a sensera anana do ka kanya sid klebi le sid worodugu donc ola fa anga kuma ni ñogon ye andama ni ñogon ce ambe toka hakili jigi kek
sabula hakili jigini k'a bɛ muminu nafa a bɛ kurani sura 50 ani kelen aya bidurun duru aya 50 ani aya 5 ala ye mun de fɔ ye fasakir fa ina zikra tanfa'ul mu'minuna a ye nin mɛn ko hakili jigi kɛ muhamadu lamini o hakili jigini k'a bɛ muminu nafa don hakili jigini k'a bɛ kɛ ni jumɛn ye wasaqir bil qur'an man yakafu wa'id ko aka a kɛ ni alikuranɛ ye ko muhamadu hakili jigini kɛ ni kuranɛ ye ko mɔgɔ mun siralen don ala ɲɛ a na segin a kɔ an balimakɛ jigiba mamadu jigiba ale de bɛ to ka sayiduw ka barokan ninnu ale de b'a enregistrer ni lolo sira ye a b'a bila lolo sira fɛ o tɛ wa internet mɔgɔw ka a ye a bɛ to k'a bila YouTube kan a bɛ to k'a bila réseaux sociaux kan Ankabut Somu a ka fɛgɛn kojugu mais diɲɛ bɛɛ bɛ sɔgɔ ale kelen na étoile da la toile d'araignée mondiale Qur'an sura 29 aya 40 ani aya kelen wa fila aya 40 ani kelen ko a ka so ni bɛ yen o de bɛ wele la toile d'araignée toile mondiale ou bien a tɛ fɔ tan nin bɛɛ de b'a la kabako de don dɛ ko bɔn ale de bɛ to k'a minɛ ka fili fiɲɛ fɛ mɔgɔ mun b'a fɛ k'a mɛn o k'a mɛn mɔgɔ mun t'a fɛ k'a mɛn a k'a bɔ a la a kana tɔ lajɛ nka n badenw f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ nin ye jumɛn ye an k'an hakili to an yɛrɛ kun na hakili to yɛrɛ kun na tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ fo an ka ala ka kuma dɔn lahalayaw kɔnɔna na ko o ko mun bɛ kɛ ala ka kuma ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a dɔn a kɔnɔ i na lafiya kelen i bɔlen don dibi la n'a ye ala ja mɔgɔ mun sɔnna ka i lamɛn a tigilamɔgɔ fana na bɔ dibi la sabu a ko alakira a yera ni kitabu ye an ye kitabu di jigi a kan ni senu ye ni senu jiginna ni Qur'anu ye kuranɛ in k'o kɛ yelen ye ne ala bɛ maa kanda ni o yelen ye mɔgɔ mun ye ne ala ja wa Muhamadu e kɛra kanda mɔgɔ ye ka taa mɔgɔw ma mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu i kɔ suratul asura tiɲɛ tɛ aya 52 donc o la ciden kɛra ladege la sɔn hɛrɛ laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun Qur'an sura 31 aya 21 o sabatira donc anw ye alqur'anu ta n'a ma ɲɛ n'a ye qur'anu ta an bɛ to ka fazakir bil qur'an an bɛ laseli kɛ ni qur'anu ye o qur'anu walqad sarafna linnasi fi hazal qur'an min kulli masalin misali den kelen tɛ ale ala ma mun bila qur'ana ni kɔnɔ a tɛ ko misali tɛ qur'anu sura 17 aya 80 ani aya 9 donc o hukum de kɔnɔna na an bɛ to ka nin kitabu ta ka ɲɔgɔn bila sira n'a ye ala ye mun de fɔ mali ka lahalaya ni a gɛlɛyara mais n'a gɛlɛyara a ko n'a gɛlɛyara a bɛ nɔgɔya sabula ni ale ala ma maanifinw n'a ma busan da an na an t'an yɛrɛ kalama fo balaw ka wuli ni bala ma wuli u t'a dɔn k'a fɔ balaw man ɲi dɔw bɛ baro kɛ ten non n tɛ sɔn a tɛ balaw dɔn mɔgɔ min tɛ balaw dɔn e de bɛ mɔgɔ su balaw la n'i ye balaw dɔn siɲɛ kelen dɔrɔn n'i ye balaw ye dɔrɔn i bɛ boli n'o tɛ ala t'a fɔ adamaden ɲɛna k'a ka sira balaw ɲɛ
ay mun defo Quran sura شيكين واتقوا فتنة kaw ka sira fitna nye لا تصيبن الذين منهم خاصة fitna mun na wulila kate a wuli baka dɔrɔn to ye dɛ kati ɲɛsi a wuli baka dɔrɔn ma dɛ mun ye fitna ni wuli k'a fɔ ko a bɛ ɲɛsi o kelen dɔrɔn ma ayi dɛ ko fitna bɛ bɛɛ lamaga don o de kosɔn a ko k'an ka sira fitna ɲɛ mais mun de kosɔn ala ko k'an ka sira fitna ɲɛ baro dɔ de tɛmɛna ala ni mɛlɛkɛw cɛ Muhammadu Lamine ni o ye Muhammadu Lamine ye ka espèce mɔgɔw ye quoi ni o ye anw ye quoi an fa Adama a n'a ka zuriya parce que layidu dɔ de minɛna an ye layidu dɔ de minɛ ala fɛ o layidu ni layidu gɛlɛnba de don sangolo banna layidu dɔ de la dugumakolo banna la kuluw banna la adamaden ko k'a bɛ se ala ko adamaden tɛ fɛn dɔn Korona sura 37 aya 72 mais o layidu k'ale sɔrɔla ka an fa Adama dan suratul Larafi Korona sura 7 aya 100 aya 70 ani aya 2 a ko ne ala ye samalikɛ juriya la ka bɔ Adama la ka layidu minɛ u ye an bɛɛ ko an ka seereya k'a fɔ k'an sɔnna ale ka layidu ma Allahu Akbar ale ye seereya kɛ an ka seereya jɔ ni k'a fɔ ko an bɛ mun fɔ la an b'a kɛ k'an ka o layidu minɛ ko an bɛɛ y'a minɛ a ko k'ale ala ye an bila ko o layidu ta ale ye munna walasa kiyama don k'an ka nana fɔ ale ala ɲɛkɔrɔ ko walayi ne ma layidu ta Allahu Akbar bɛɛ ye layidu ta ka fɔ n'an nana an bɛ an bato an bɛ e bato mais o bato ni tumana min na o layidu taara a sɔrɔla ka kibaruya di mɛlɛkɛw ma k'a fɔ ko ale bɛna an fa Adama da mɛlɛkɛw ma se k'o faamu mɛlɛkiyaw ko yɛ o tun t'a kalama k'a fɔ nin layidu bɛ an ni ala cɛ o t'a dɔn o ko pourquoi ala bɛna Adama dan ko sabu an mago bɛ yan de la ko Adama mun filɛ nin ye ko maa ɲɛnama tɛ pourquoi maa ɲɛnama tɛ mɛlɛkɛ ninnu o ye lɔnni sɔrɔ cogo di o ye jolibɔn de ye o ko Adama n'a ka zuriya ko siga t'a la jolibɔnnaw de don o bɛ dugukolo tiɲɛ Korona sura 2 aya 30 Korona sura 2 aya 30 a ye nin mɛn dɛ mɛlɛkɛw ko an fa Adama man ɲi an fa Adama bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ a n'a ka zuriya o bɛna joli bɔn quoi تجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء y'a ye ko o la u ko ala ma dankun t'an na ko c'est pas la peine k'olu bɛ yen olu tɛ tiɲɛni kɛ olu bɛ ala ka yamari kɔnɔ bato sira fɛ olu bɛ ala ko sumaw kɛ baara wɛrɛ tɛ olu la ala m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ o ye kuma mun fɔ a m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ a k'u ma ko ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn mun dɔn donc o la an tɛ taa ni an fa Adama ka aspect ɲuman ye n'an ko an b'o don babu in kɔnɔna na a b'a janya mais an mago bɛ pourquoi ala m'a fɔ k'u tɛ joli bɔ dɛ mais a bɛna layidu de fana minɛ a b'a fɔ ko an ma k'an kana joli bɔ Allahu Akbar a b'a fɔ Adama ani anw k'an kana sɔn ka joli bɔn quoi an kana sɔn fɔlen ka jɔ an na samara mun tigɛra ka bɛn an sen ma sen kana don a la dɛ o de kosɔn ala bɛna suratu Bakaratu kɔnɔna na an bɛ to Bakaratu 1 kɔnɔna na e bɛ taa a aya 60 ta dernier ale na a ko ne ala ye hɛrɛ caman kɛ aw ye a ye dumuniw kɛ a ye jiw min ka bɔ fɛnw na
ne ala ye aw garsɛgɛ mun na ko aw ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ bala wuli ma quoi ko bala wulilaw ka ko man ay mun ko Et rappelez-vous, quand il va dernier alina ta mangez et buvez de ce qu'Allah vous a accordé. Et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. yaye ni laydu ni ta Quran sura ata كلوا واشربوا من رزق الله atene ولا تعثوا في الأرض مفسدين. aye dumuni kɛ aye mini kɛ mi fɛnw na boisson dumanw ni régime jiw ni zamɛ ninnu parce que e bɛ zamɛ fɛ o n'a ɲɔgɔnna sogow parce que an n'a de muminu n'a de ni ale de ka kan quoi Kuranɛ sura 7 aya 32 aw ni ale ka kan duma aw ni mumini ni aw ni ale ka kan kana to ka ni se b'i ye quoi kana to ka fɛn dumuni lakasalen ninnu a ma ɲi si ma a ma ɲi golo ma a ma ɲi si ma kana se ka la dɛ a bɛ kɔnɔ ja a kana o dumuni ninnu kɛ dumuni ɲumanw dun quoi n'a se b'i ye y'a ye ale ala ye an garisɛgɛ nin na an n'a de ka kan diɲɛ kɔnɔ yan mais ko lahara kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye anw dɔrɔn de a bɛ fɛ k'a fɔ ko yan ani kafiriw bɛ se ka jɛ a la ale rahmani ma Masai. o de ye rahmani hinɛ masa ale ka hinɛ bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen hali n'i ma sɔn k'ale batɔ yan i ka layidu n'a ye ja kana a dafa yan o y'i kungo ye mais tiɲɛ yɛrɛ la dumuni ɲumanw fini ɲumanw aw n'a de ka kan yan ani kiyama quoi aw muminu Allahu Akbar. o layidu a ye a ko an kana k'an ka dumuni kɛ an ka jiw min ka bɔ fɛnw na ala y'an garisɛgɛ mun na k'an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye dugumakolo sanfɛ ka fara tiɲɛnikɛlaw kan minnu bɛ tiɲɛni kɛ mais o layidu ta Kuranɛ sura 7 ta suratul Larafi aya 100 aya 72 a ye mun de fɔ Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam a tɛ nɛ an fa Adama de fɔlɔ danna ka sɔrɔ a ka zuriya sama ka bɔ a la et les fit témoins sur eux-mêmes. a ye layidu an yɛrɛ de layidu ta an yɛrɛ kun na bilahi an b'a kɛ ten ala i bi ka an bila mun na i ka yamaru kan na an sɔnna quoi Ne suis pas votre Seigneur? ala wɛrɛ b'a bolo wa an ko ala wɛrɛ fosi t'an bolo an bɛ e kelen pewu de quoi Il répondit, an bɛɛ y'an kanto mais si nous en témoignons, an b'o sira kɛ ma wɛrɛ jumɛn de b'an bolo ni e tɛ ala afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection. ne ala ye aw bila ni ka layidu minɛni na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko adamaden ye kalabanci a kana n'a t'a fɔ ko ale ma layidu minɛ y'a ye Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. y'a ye taa n'a ye وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. a ye nin mɛn an ye nin layidu minɛ k'a fɔ ko layidu caman bɛ yen dɛ mais an mago bɛ dɔ de la bi jamana lahalaya nin fo a ka faamu n'an ma jamana lahalaya nin faamu a ma ɲi mɔgɔ minnu bɛ an ɲɛ ma fo ala ka o yira an na an ka tila u la ka ban n'o tɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la i tɛ se ka taa fan fosi t'i la an mago b'o de la ala ko k'an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye dugumakolo sanfɛ an kana kɛ bala wulibaga ye quoi mɔgɔ min bɛ bala wuli k'an kana kɛ o mɔgɔ dɔ ye quoi k'an kana sɔn mais balaw ni a bɛ wuli cogo di a bɛna wuli dun parce que ala taalen ɲɛ ala bɛ n'o fɔ o a bɛna wuli parce que bani adama mɛlɛkɛw ko k'a ma ɲi o yɔrɔ nin ye tiɲɛ ye quoi ko adamaden ye fitiri wali de ye quoi ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ko adamaden ye fitiri wali ye a y'o fɔ Kuranɛ sura 33 o ye layidu ta yɔrɔ min na yɛrɛ y'a ye o nana Kuranɛ sura 16 aya 100 ni aya 12 ko adamaden ye fitiri waliw de ye a b'o fɔ yɔrɔ caman
maintenant aka fitri waliyani do wereta ko anye laydu mum mine ale be ayaw de di ango ayaw de mine ama foko de siratul mustaqima ya kambe ba o de la mais ci de onde be na ala ko fo awye ko qur'anu suratul kasas aya bidurani aya kononton ko nete dugu halaki cugo ya sila fo aka ci de on soro ci de munu be na ala ka ayaw fo mo ko yi ni o yaye ka son ka bara ko ne ala be ni oye tawrta ni linjila ani qur'anu bla pratique la qur'anu sura duru aya bi woro ni woro ne be here palen ka bo o seun koro ne be here suru u nu tuye qur'anu ni tawrta ni linjila bla bala qur'anu sura odawa wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim ni tawrta tigu ni linjila tigu ani qur'ana tigu tuye qur'ana bla bala ale ala be here poyo o seun jukoro o seun jukoro abe here bo sanfɛ fana ka suru u kan konga wana sura dura biron woro n'u kɛra fitiri wale ala ka ayaw ma ne ala bɛ balaw jigi dugu in na an ye o baro bɛɛ ye ka tɛmɛ o tɛ wa i n'a fɔ baro dugu dɔ ka misali an y'a ta kɔnɔ sura wɔɔrɔ aya kɛmɛ ani aya kɔnɔ sura tan ni wɔɔrɔ suratul nahli diden sura aya kɛmɛ ani aya tan ni fila ko dugu dɔ tun kɛra dugu nɛɛmalen ye hɛrɛ caman tun bɛ suru dugu in kan mais dugu mɔgɔ ninnu kɛra fitiri wale ye ne ala ye balaw jigi dugu in kan o tɛ wa mali kɛra o ye quoi dugumakolo balaw bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna de don n'o tɛ ale ala tɛ bali a tɛ baga an ma ko cogoya jumɛn na ka ale bɛ baga mɔgɔw ma ko ka balaw jigi a y'o fɔ kɔrɔnɛ sura naani ko cogoya jumɛn de ale ala bɛ balaw jigi mɔgɔninfinw kan k'a sɔrɔ o bɛ istighfaru kɛ ka sira di o bɛ segin ka na ala ma tuma bɛɛ ale ala to o baara kɛla ye donc o la a ko sisan mun bɛ yen ni mɔgɔw banna ala ka kuma ma pour que balaw ka wuli a ye nin mɛn dɛ pour que balaw ka wuli a bɛ ɲɛmɔgɔw de kun kari ɲɔgɔn na a y'o fɔ kuran sura 17 aya 16 suratul isra aya 16 a bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de kun kari ɲɔgɔn na mais a bɛ kuma nin mɛn dɛ sisan balaw ni pour que a ka wuli il faut que nin de ka kɛ olu de bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma fɔlɔ face à face mais n'u ɲɛsira ɲɔgɔn ma kuma in bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ taa kuran sura 17 ta aya 50 ni aya 3 wakul Muhammad a fɔ dɛ li ibadi n ka jɔnw ye yakulu u ka a fɔ alati hiya ahsanu u ka kuma ɲuman bɔ u da inna shaytana yanzagu bainahum sabula setane b'a fɛ ka tɛmɛ aw ka kuma fɛ ka fitina wuli aw ni ɲɔgɔn cɛla la inna shaytana kana lil sabu setan tɛ dɔ wɛrɛ ye aw ka jugu bangelen de ye setan ye jawo de kosɔn an bɛ to k'a fɔ ko adamaden setan sayatin al insi wal jinnu kuran sura 6 aya 100 ni aya 12 a ye nin mɛn dɛ ko a ye kuma ɲumanw bɔ aw da ko kuma ɲuman ninnu o de ka ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛla la mais k'aw kana kuma kolon fɔ ɲɔgɔn ma sabula munna kuma kolon ni setani bɛ tɛmɛ kuma kolon de fɛ ka fitina ni wuli ala m'a fɔ ko k'an ka an kana balawu kumaw fɔ wa ala m'a fɔ ko an ye layidu minɛ bɔn layidu na an k'a dafa o la donc k'an ka dumuniw kɛ an ka jiw min ka bɔ ala ye an garisɛgɛ mun na k'an kana kɛ fitina wulibagaw ye ka fara tiɲɛni dugukolo tiɲɛnikɛlaw fɛ o tɛ wa kuranu sura 2 aya 60 o ma fɔ wa bɔn ala m'a fɔ k'an ka kuma ɲumanw fɔ wa wakulu qawlan sadidan kabako de don dɛ sisan aw bɛna ye balaw bɛ wuli yɔrɔ min na an ka taa oromɛw ta an bɛ bɔ kurani kɔnɔna na an bɛ taa injili kɔnɔna na sura dɔ bɛ yen ko rum romɛ
Ameta Romain ka chapitre 7 aya tani saba ka tabla tani shegila amago bo kono kuma la ay ni mede ala flene ka kuma bado ko lindila kono nana nambora ambe senga na Qur'an tata ay mu fo Leur gosier est un spicule ouvert. Est un spicule ouvert. Sépulcre. Ouvert. Ako l'air gosier, mais gosier est fait mais. Chapitre 7. Aya tani 7. E ba kalamba managa. Romain. Linjil. Aya tani 7. Anga ngo karamo ko. Abana ta bamana kan jela. Linjil kono. Gono bole me kaburu daile ne fe. Ay ni mede. Gosier gono de. O gono bole me kaburu daile ne fe. C'est-à-dire que nyuman te o ngono na. Fe mum be bo o ngono na betani mo koy kaburu la. La ida. Be mo ko lafli nu nengu yi. Obu mo ko lafli ni unenku ye. Dala kuma be iko fonfoni baka. Dala kuma be comme fonfoni Baka. abaka kuma jonde. Ay abe fokoy. Mo de koya. Ko président Ibrahim Masake. Ala ko Qur'an kono nana. Ebi joy ha. Ambiya folo ha. Nantara Qur'an kono. Suratu Toha aya bina nani ala mu de foy. Wa qulu qawlan layyinan. Ako ebi kuma nogon fo Firauna ye. Kuma be ka adresser Jonna ya. Kira Musa. Ko Musa ta Firauna fe. Ni tara Firauna fe. Firauna ye masake ne de yake masaye. Abi ko mun na amade ne ala ye ko. Mina ichi ama mais ni tara afe. Kana kuma gelaman fay. Kuma nogoma fay. Kamake. Faqula lahu qawlan. Mogonifi. Konna ni adira ma wala sa akake misali ko. Président kan président may kuma into no fe. Président ni kan wo. Président ni may wo. Ni bi kuma fe. Alaka kuma na. Ni bi alaka kuma don. Kika kuma nogoma fay. Mogo bado ya fo parce que mogo baw de donc mogo munum be président dala kan mine ko ablay kuna ka fo mogo bade donc adama de ya sirafe an kante ala sirama de adama de ya sirafe ulu de mogo nema leoye o yere kam mogo do uka kuma lase baga ay ni mede atoko isa kawjim ako kale sanani ke président yɛrɛ kɔ a yɛrɛ da ako o ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ça veut dire que mɔgɔba don ni bala bɛ fɛ ka wuli a bɛ ninnu de kun kari ɲɔgɔn na mais n'u kun bɛ kari ɲɔgɔn na a bɛ daminɛ ni kuma de ye mais nga ala ko kanga kuma nyuma bo anda sabula setani be teme anga kuma wo fe ka balawu wuli ama fo ala ko nawbe kuma masakew fe aw be kuma foka an no ya kwa kana pera kuna Faqula lahu kana la giringiri kuma faye chugo yala mumbe famu akanoko a hakilina sigi ka kuma fe mais niko kibe a giringiri ka force ni kuma ye ka mafia jo kuma ubede ni de donc quoi niko kibe président mafia ni kuma ye masake quoi ala bado o te seba ko ye quoi abe na ni fitne quoi o de ko sa ko kaka kirama mate bonya adama de sira la ma batunde ye kira Musa ye ala fe ni o ya dan yere ye ma batunde a fora a yere kaka kuma foka no ya masake ma kuma te e mo nima hey
n'a ma tiɲɛ fɔ jamana tɛ jɔ koyi mun bɛ kɛ o ka kɛ jamana bɛ jɔ ni tiɲɛ ye quoi o ye jamana bɛɛ de ye quoi maintenant an tɛ politique fɔla yan an bɛ ka kɔrɔna de kɔnɔ kuma fɔ quoi ko minnu kan ka kɛ ala ka kuma na n'i bɛ ala ka kuma fɛ n'i t'a fɛ kan'a lamɛn yɛrɛ quoi o y'i kungo ye mais an minnu b'a fɛ an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn kalan ka kɛ hakilijigi ye an ni ɲɔgɔn cɛla la sabu o hakilijigi bɛ anw nafa o de kosɔn an bɛ ka nin baro bɔ quoi ko mun bɛ an bɛ ko mun kɔnɔ an bɛ ko misali directiw de ta quoi masakɛ ani jamakulu ɲɛmɔgɔ baw a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw minnu murutira a bolo olu de taara ngaran da a ye o bɛ kɛlɛ la mais u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ kuma ni faso tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keita yani a ka fanga sɔrɔ a kumana ni peuple tɔgɔ ye a ma ta wa k'ale bɛ se ka ko kɛ a ma ta wa a selen a ye ko kɛ wa a ye dɔ kɛ mais a ma mun kɛ o de ka ca o tɛ wa d'accord ani mɔgɔ minnu tun bɛ baara la olu dɔw fosera u fana bɛ ka kuma ni peuple ye sisan u ko nin ma ɲi k'olu bɛ se Allahu Akbar karamɔgɔkɛ kabako don dɛ parce que ala ka laɲini ye jumɛn ye f'a ka balawu wuli de mais balawu ni pourquoi a bɛ balawu ni wuli mɔgɔw banna nin de la quoi maliyɛnw banna nin de la hali kana se k'o kuma na وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن قرآن سورة مغني دورة آية بس سورة الفرقان أكو مغوي القرآن كه بقول كوفة توفين وعلى دون كوكا لبكا كلك عليك آية ودي نوفة ni آية وما لباتو على على ببلاو جيكي تقولا أو بلاو نابنا il faut que balawu ni ka passer mɔgɔ baw fɛ olu de bɛ balawu wuli quoi maa n'u tɛ se ka balawu wuli mais a ko kan kana kɛ balawu wulibagaw ye quoi kan kana kɛ balawu wulibagaw ye taalen ɲɛ ala yɛrɛ bɛna danga yɛrɛ don uzali tɛmɛ n'a ye a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u ŋɔnɔ falen don su la c'est à dire u fagali ko de bɛ bɔ u da quoi ɲuman tɛ bɔ u da quoi ko u nɛ bɛ fɛn mun bɛ bɔ u da kɔnɔ a bagalama de don a bɛ comme sa baga fɔnfɔni baga walima gorongo baga fɛn mun bɛ bɔla u da kumakan na k'a n'o de ka kan jamana ye u daw falen bɛ dangali la ani kuma kunamanw k'u fa u ka teli ka mɔgɔ faga a ye nin mɛn dɛ u ko président Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛna ye a ɲɛ na i y'a ye nin ye danga de ye Ibrahim Boubacar Keita a t'a mɛn a tulo la dɛ a n'a ye a ɲɛkisɛ la est-ce que nin kuma kan ka fɔ masakɛ ma hali ni tɛ siran a ɲɛ nin kuma in tɛ kuma ladamulen ala ka kuma la tuma min a ye Musa ci ka taa Firawuna ma kuma ladamulen tɛ a m'a fɔ k'a ka nin kuma fɔ bon mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ la a dɔw an bɛ a dɔw jate diinɛ mɔgɔ ye sabula ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de don koyi a yɛrɛ ka jɛkulu dɔw ko ala kama tɔn ala kama tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ala kama kɔni fɔra ye ala kama tɔn le parti de Dieu Hezbollah Quran sura 5 aya 50 ani aya 8 Quran sura 58 aya 22 ni ko ala kama tɔn dɔrɔn o ye an sɔnni ye o mais kuma mun bɛ ala kama tɔn ɲɛmɔgɔ da o tɛ kuma sɛbɛ ye ala kuma tɛ sabula ni ala kuma de don i kan ka kuma fo k'a nɔgɔya a ko kow ka teli ka maaw fa a ko hey an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ ye tiɲɛ ye dɛ o ko faso problème bɛ yen i bɛ ka yɛrɛ ko problème bɛ yen a yɛrɛ fanga sɔrɔ n'o ye tiɲɛ tɛ wa a ma fanga sɔrɔ n'o ye k'ale bɛ se ka nɔrɔ ko problème ba fa b'a fɔ hasbunallahi wa ni'mal wakil wallahi ni ale fanga sɔrɔ n'a kasira a ko k'a tɛ taa jamana tiɲɛ a kasira ɲɛji la bɛ se k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ a ye nin mɛn dɛ
taale ɲɛ i bɛna kuma dɔ faamu kuranɛ kɔnɔna na an bɛna n'an tilara yan an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ i bɛ adamadenw dɔ faamu n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ an bɛ nin kuma ba fɔ a tɛ se ka fosi kɛ nka i kana se k'o kuma na tɔni fɔ tiɲɛni ani bɔnɛw de b'u ka siraw la ni tugura u kɔ tiɲɛni ani bɔnɛw de bɛ u ka siraw la u ma hɛrɛw dɔn fiyewu u ma hɛrɛ ko dɔn fiyewu u ma hɛrɛ dɔn fiyewu u ma hɛrɛ siraw dɔn fiyewu u ma hɛrɛ siraw dɔn fiyewu u bɛ fɛ ka tɛmɛ sira mun fɛ ka fanga ta k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ bɛɛ ko olu yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko la constitution du Mali kan ka to a kɔ o tɛ wa o ye jumɛn bɛnkan de tɛ wa constitution tɛ bɛnkan ye wa ala ko n'aw bɛnna mun kan k'a ka a da a y'a bɔ a sira ma a y'o fɔ kurani sura 23 suratul muminin aya 8 aw bɛnna mun kan a ye layidu mun ta ni ɲɔgɔn ye k'a ka o layidu a ka a bɔ a sira fɛ a timɛ kɔ a ka o layidu ninnu timɛ a bɛ segin kuma in kan suratul kɔnɔ sura 70 tɔgɔ suratul Maarij aya 32 33 aya 33 a bɛ yen ko n'a ye layidu ta aw bɛnna mun kan k'a ka o bɛnkan timɛ Allahu akbar awɔ k'aw bɛnna mun kan a ko o bɛnkan timɛ sabula ne ala bɛ taa aw ɲininka bɛnkanw kibaruya kunkanko la kuranɛ sura 17 aya 30 aya 4 bɛɛ ko constitution du Mali bon constitution ko mandat ye fila de aw bɛɛ ko aw jɛnna n'a ye minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ la a dɔw yɛrɛ bolo ye constitution ni sɛbɛn mandat fila de don 5 ni o tɛ wa 5 fila i tɛ se ka tɛmɛ o kan 10 o ye ATT godon o y'a godon a ma se ka taa nin dafa a ye walan sɛmɛ dugu firila Allahu akbar a ko ni masa bɛ firi dugu bɛ firi kurani sura 10 aya 83 fo ka taa bila 92 a bɛ na ni firawuna kelen ka baro la firawuna firina don min na misira firila misira cunna a cira bɔgɔ hey cɛw sara musow sara denw sara maakɔrɔw sara dugu nafolo tiɲɛna o kɛra dɛ an ka sira ala ɲɛ an ka sira balaw ɲɛ ni balaw nana a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni masaw bɛ cun o bɛ cun ni dugu ye a tɛ cunna a cura ni dugu ye bon mɔgɔ minnu ye o constitution kelen sɛbɛn i bɛ k'a sigilen o ko tiɲɛ na kɔrɔ ma ɲi centre ma ɲi yan ma ɲi yuruguyurugu bɛ yen a fɔ cogo di corruption bɛ yen a bɛɛ quoi kɔngɔ bɛ yen ko olu bɛ se k'a gérer ko cɛkɔrɔba ka bɔ yen cɛkɔrɔba bɛ se ka nin si gérer ko cɛkɔrɔba ka bɔ yen olu bɛ na fanga na k'olu bɛ se k'a gérer ko fanga dafalen ka di olu ma fanga dafa ko ayi ko président yɛrɛ de ka bɔ yen minɛ o kumana ni ɲɔgɔn ye o ko bon ni président tɛ bɔ yen président ka fanga di u ma fanga mun dafalen don ni bolo ko premier ministre plein pouvoir o si tɛ baasi ye nka aw ɲinɛna aw ka layidu kɔ wa layidu nin ye jumɛn ye Allahu akbar layidu de ye san 5 yanni cɛkɔrɔba nin ye président Ibrahim Boubacar Keïta a ye san 7 de kɛ san 7 a ye mandat filanan sɔrɔ san joli tora a tɛ san 3 yɛrɛ dafa sisan san 2 ni dɔɔni d'accord bon san 2 ni dɔɔni san 7 mɔgɔw fagara sɛgɛnw bɛ yen fagata fagara balota bɛ yen hali sisan an bɛ miliyɔn 20 ɲɔgɔnna na an bɛ ala tanu dɛ dɔw kɔni bɛ to ka bɔ an na mais hali sisan an bɛ miliyɔn dama an o hakili la san 2 tɔ mun bɛ to yen cɛkɔrɔba ka taa comme olu bɛ se u ka na fanga na sa yanni o cɛ an bɛ ban wa an tɛ se ka ko nɛmɛ ka san 2 tɔ nin dafa
tɛ se ka ko nɛmɛ ɲɔgɔn bolo ka san tɔ dafa ka wuli ni jamana problème parce que bɛɛ bɛ wuli ni jamana problème an bɛ segin a kan ni bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ il faut que i ka kuma ni jamana manto problème i bɛ wuli n'o de ye fantanw ka problème i bɛ i gulo o la ka i ka masaya ɲini n'a ye masaw bɛɛ Ibrahim Boubacar Keita ye o kelen de kɛ a ye fanga sɔrɔ bon olu fana bɛ o sira kelen de kan k'olu fana de bɛ se ni olu kɔni sera a bɛ ɲɛnabɔ n'olu sera est ce que aw dalen b'a la k'a fɔ Nord ko bɛ ɲɛnabɔ wa ayi ɲininkali gɛlɛn ayi ɲininkali de don a jaabi t'an bolo parce que fɛn o fɛn mun nana u m'a jaabi sɔrɔ d'accord n'u nana centre problème o bɛ se k'a ban wa a ɲininkali bɛ yen yurugu a bɛ se k'a ban wa parce que sisan journaux bɔra n'a ye k'u dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn ka wari détourné Allahu akbar dɛmɛ mun donna u fɛ kɛlɛ in fɛ k'o ye ɲɔgɔn ka wari détourné dɛ la ilaha illallah sɔɔni journaux bɛ ka kuma a kan peut-être aw dɔw yɛrɛ b'a kalama déjà Allahu akbar mɔgɔ kelenw minnu tun bɛ baara la cɛkɔrɔba bolo mɔgɔbaw de don olu de bɔra ka ngaran ta ko fo cɛkɔrɔba de ka bɔ yen Ibrahim Boubacar Keita a ka bɔ yen a kana na mandat filanan nin dafa a ka bɔ yen k'a sɔrɔ constitution ko k'an ka a to yen a tigi k'a dafa kuma tɛ nin si nɔfɛ an bɛ ka kuma dɔw de fɔ walasa sisan kɔnɔ bɛ na an bilasira n'u kumana e k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ sugu mun de don u ko président ta mɛn a b'a ye a ɲɛ na o ko président ka bɔ yen ko ni président ma bɔ yen ko jamana adamadenw ka wuli u k'u kɔgɔ da président kɔgɔ la ko fagata ka faga mun kun bɛ ci o kun ka kuma in tɛ nin ye k'u da falen don fɔnfɔnni baga la ko bɛ mɔgɔ faga heyi karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ a tɔ bɛ yen wa a aya 18 i bɛ yen dɛ a e bɛ jɔ aya 18 la n tɛ taama ka kɛ ni ala ɲɛsiranya ye fiyewu ko mɔgɔ ninnu tɛ tagama ka kɛɲɛ ni ala ɲɛsiranya ye fiyewu i ye nin mɛn k'u tɛ tagama ka bɛn ni ala ɲɛsiranya ye fiyewu u ka baara kɔnɔ ala ɲɛsiranya t'a kɔnɔna na fiyewu kɔnɔ bɛ na o faranfasiya an ye sisan Allahu akbar ala ɲɛsiranya tɛ u ka ko la mɔgɔ mun ka ŋaniya fata ka fa mun kun bɛ ci o kun ka ci ko balo t'a ka balo ko baaradaw mɔgɔw ka baaradaw ko minɛ ko o ye désobéissance civile k'a sɔrɔ désobéissance civile t'o ye dɛ désobéissance civile de ye ne faama mun bɛ ne kun na n'a ko k'a bɛ impôt minɛ don min na n'a nana ma n b'a fɔ n tɛ Allahu akbar n t'a di Allahu akbar n'a ko a ye vignette ta n tɛ vignette ta n tɛ o n'a ɲɔgɔnna o de ye désobéissance mais désobéissance civile tɛ k'a fɔ ko ne mun ko bon d'accord min ka impôt sara e ka taa jɔ ne yɛrɛ ko i t'a sara ayi dɛ ne t'a sara o ye kana sara o ye kungo ye ni i ni faama ɲɛn'o la o y'a bannen Nabil Isa ye mun de fɔ ko rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à César ta d'a ma a ye César ta masakɛ de don u taara u bɛ fɛ ka Nabil Isa ni masakɛ bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ u taara masakɛ fɛ ko cɛ in bɛ ka yaala yaala a bɛ fɛ ka mɔgɔw muruti e contre la k'a bɛ k'a fɔ ko impôt mun kan ka di masakɛ ma ko Nabil Isa b'a la k'a fɔ ko o kana sara masakɛ ye kosɛbɛ masakɛ a ye mɔgɔw ci a ye mɔgɔw infiltrer ka taa o ɲininkali tɛngu Nabil Isa la ko Nabil Isa ko impôt kibaruya kun kan k'o bɛ cogo di a sina ka jama lajɛ a ko ka sɔrɔ a ma deli k'a fɔ ko mɔgɔ si kana impôt sara o bɛ fɛ ka calomnier de ka nkalon da la ka awɔ ka warimisɛn kelen yira a la ko jɔn tɔgɔ n'a ja bɛ nin kan ko jɔn tɔgɔ n'a ja bɛ nin kan jama ko César parce que i m'a ye wari ninnu kan u bɛ to ka dɔw ka ja de bila a la
donc u ka wari u ka masakɛ yɛrɛ de bɛ u ka wari fɛn kan tuma de bɛna a ye nin fɔ a ye César ta di César ma a ye César ta di César ma ka Ala ta di Ala ma ka Ala ta di Ala ma Allahu akbar Allahu akbar o ko désobéissance civile o ye anw ka bɛnkan de n'o tɛ Ala ka kuma na désobéissance civile a tɛ bɛn ayi désobéissance civile a tɛ bɛn Ala fɛ a ko k'aw ka ɲɛmɔgɔw bonya Kurani sura nani atiula wa atiu rasulahu wa ulul amri minkum kuma bɛ mun de nɔfɛ a m'a fɔ ko masakɛ gansan a m'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ walima a ko aw ye ɲɛmɔgɔ ninnu bonya kuma in tɛ dɛ rendez à César ce qui est à César bon d'accord ni e ko ko e t'o di o tɛ problème ye sa mais e ko ko dɔ in t'a di dɔ in kana di e ko ko ne tɛ n ka butigi dayɛlɛ ne t'a feere mɔgɔ si ma o y'i ka hakɛ ye c'est ton problème mais e ko ko dɔ in kana na a ka butigi dayɛlɛ e bɛ taa Balamina ani a ka butigi da cɛ a ma kɛ kɛlɛ ye u ko mɔgɔw ka taa cɛkɛdaw minɛ assemblée radio Maliw impôt douane station Allahu akbar pont saba jɔn de y'o fɔ ale n'a nɔfɛ mɔgɔw ko o la masakɛ bɛna taa mais yanni a ka taa a yɛrɛ daŋinɛlen don a dusukun n'a hakili n'a ka miirinaw na k'a fɔ k'o tɛ se ka taa fagali ɲɛ quoi mais o n'a ta o ta o ka kɛ fagata ka faga olu bɛ fanga ta parce que olu tun ye fanga ɲini ko masakɛ banna fanga di ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma amin a ko k'an ka kuma ɲumanw bɔ an da Kuranɛ sura 17 aya 50 ani aya 3 k'an kana fara mɔgɔw kan minnu bɛ dugukolo tiɲɛ quoi Allahu akbar k'an kana kɛ dugukolo ɲagamibaga ye dɛ désordre créebaga k'an kana kɛ o mɔgɔ sugu ye Kuranɛ sura 2 aya 60 Romains ka kitabu filɛ nin ye ka baro dɔ fɔ k'a jigi a ye mɔgɔ dɔw qualité fɔ an bɛ ka kuma minnu fɔla ka bɔ ka taa kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye ani faamaw dama quoi faamaw dama ka kɛlɛ ni an bɛ to k'o kumaw de mɛn quoi donc n'i y'o kuma mɛn dɔrɔn k'i dan sigi yanni o cɛ a ta i b'i jɔya a ta. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Bon, Ala ye mun de fɔ o la ta Kurani sura suratul suara ye o de tɛ aya 100 ani aya 50 ani aya 1 an k'o ta kuma dɔ bɛ yen wala tuti'u amral musrifina a ko aw kana na u ka kumakan labato o dansagokɛla ninnu n'u ko aw ma peuple a ye wuli aw ka kɔgɔ da fanga kɔgɔ la k'i kana sɔn dɛ sabula o ka baara o ka laɲini jate ye joli bɔn de ye ɲuman fosi tɛ bɔ u da ni ɲuman tun b'u u da Ala tun t'a fɔ ten quoi mais comme ɲuman t'u da o bɛ ka kuma minnu bɔ balawu kuma de don k'i kana tugu o tigilamɔgɔ kɔ dɛ n'a ye mun fɔ i ye k'i kana bonya sabula munna tɛmɛna a ye 50 allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna o tɛ dɔ wɛrɛ la o bɛ tiɲɛni de wara
n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Wa o tɛ ɲuman fosi kɛ han o tɛ fɛn wɛrɛ ye o tɛ foyi si ɲɛ a ye nin mɛn dɛ o ko k'u bɛ se ka Mali cɛkɔrɔba ni dɛsɛlen bɛ fɛn min na k'olu bɛ se ka a gérer quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o ko de sisan Ala filɛ k'a fɔ k'u tɛ se ka fosi ɲɛ kuma nin Ala ta ye tiɲɛ ye olu de ta ye tiɲɛ ye Ibrahim Bokar Keita a m'a fɔ k'a bɛ se ka ko ni ATT ka bɔ yen k'ale bɛ se k'a gérer wa a sera k'a gérer wa k'a ma se ka foyi gérer a ma se k'a gérer k'a ma se ka fosi kɛ o mɔgɔ kelenw a jɛɲɔgɔn kelenw su ko ni dugujɛ cɛ on peut pas faire le neuf avec du vieux quoi est-ce qu'on peut le faire c'est pas possible on peut pas faire du neuf avec du vieux hein de l'ancien e bɛ se ka kɔrɔlen ta ko o yɛlɛma ka kɛ kura ye wa mɔgɔ hali n'i y'a peinture namara b'a la kuma bɛ mun de nɔfɛ a jɛɲɔgɔn kɔrɔw de don an bɛ dɔw tɔgɔ fɔ parce que o dɔw dɔnnen don a ko kawuji min fɔ a yɛrɛ ko ten ko san 4 ale bɛ i bɛ k'a kɔ a yɛrɛ da d'accord Cogel o tun ye i bɛ k'a ka porte parole o bɛ wele cogo di Ministre du gouvernement. laseli kuma lasela a tun b'a ka gouvernement kɔnɔ san joli en tout cas san caman maître Muntaka Tall a yɛrɛ tun y'a ka ministre de l'éducation nationale Et des enseignements supérieurs. a fana kɛra porte parole du gouvernement ani Bathily yɛrɛ est-ce que mandat yɛrɛ tun tɛna ban ɲɔgɔn o tɛna ban mandat yɛrɛ ban ɲɔgɔn fɛ voilà kalo damadama dɔrɔn de tun tora o farala bon o mɔgɔ kelenw de ko u bɛ se bi k'an ka tugu u kɔ baasi fosi t'a la k'olu bɛ se ka yɛlɛmali nati Ala filɛ k'a fɔ k'i kana u bonya dɛ u bɛ ka mun fɔ k'i kana sɔn dɛ n'i sɔnna k'u b'i di fagali ma Romains y'o de fɔ Rome o ma mɔgɔw faga wa n'a fɔra olu jɔn olu faama dama a IBK wo a Bathily wo a Kawujimi wo olu dama de tɛ wa a Bubu wo olu dama de tɛ faama ya mɔgɔw de ma olu dama de ma kun kari ɲɔgɔn na wa u ma u ka mɔgɔw labɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma wa faamaw ani fantankuligu de minnu tugulen bɛ faamadɔn ninnu kɔ u taara mugu ci mɔgɔ 20 ani kɔ de fatura Bamakɔ hey mɔgɔ 20 ani 3 mɔgɔ minnu banana mɔgɔ 100 ayiwa o bɔra ka mun de fɔ ko Ala ka hinɛ u la k'a sɔrɔ Ala ye mun de fɔ k'an ka sira fitina ɲɛ fitina mun n'a wulila ni sen t'a la o t'a la an ye ja o ye ja minnu m'a min minnu m'a bɔ a tun bɛ o ka haji la dɔrɔn bali y'a sɔrɔ ale m'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ sen t'a la yɛrɛ o mɔgɔ yera a la o ye joli bɔ wa o ma joli bɔ mɛlɛkɛw ko ko adamaden bɛ joli bɔ a kuma kɛra Ala ko danga bɛ maa kan o sanzi taara wa kuma duman taara ata e bɛ Mathieu ta Mathieu n'i ye Mathieu ta i b'a chapitre 18 aya 7 i b'o ta kuma ba dɔ bɛ yen dɛ Coran chapitre 18 voilà 18:7 verset 7 kuma dɔ bɛ yen i fana b'o ɲini i b'a bila i kɔrɔ mais an b'a di an ka ngo karamɔgɔ ma bɔnɛ bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kudati Malheur. o de tɛ A b'a kalan dɔɔnin de fɔlɔ. o tɛmɛna yen yani a ka a yɛrɛ sɔrɔ yen fɛ
Malheur au monde à cause des scandales. Ay ni mede ko dugukolo kan bɔnɛ o ye wajibi de ye ko ala ka dugukolo ni dɛ bɔnɛ bɛ na jigi dugukolo in kan bɔnɛ bɛ dugukolo ye Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. ay ni mede ala yɛrɛ de ko ten koyi parce que ni ale ala ma balaw jigi ko dɔ tɛ ɲɛnabɔ ko a yɛrɛ y'o de fɔ ko a ko fo bɔnɛ de ka dugukolo sɔrɔ ko fo bɔnɛ de ka dugukolo sɔrɔ fo balaw de ka dugukolo sɔrɔ fo balaw de ka wuli parce que adamadenw banna ale ka ayaw la donc a bɛ u ɲagata walasa u ka segin u kɔ ko nka Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. ala ka danga bɛ maa kan ala ka danga bɛ maa ye maa mun ka sababu fɛ tiɲɛni bɛ wuli balaw bɛ wuli balaw wulila k'aw jimina ka nɔfɛ mɔgɔw sababu fɛ dɛ balaw tun bɛ yen ka kɔn olu fana nana balaw wuli yan a ko balaw ala ka danga bɛ maa de kan maa mun kɛra sababu ye sabu balaw ye fɛn ye mun dalen don sinɔgɔ la bɔnɛ b'a ye mɔgɔ mun y'a lawuli bɔnɛ kɔni bɛna dugukolo sɔrɔ ala yɛrɛ de ko ten ko o ye wajibi de ye mais ko bɔnɛ wuli sababu bɛna bɔ mɔgɔ mun fɛ dɛ ale ala ka danga b'o tigilamɔgɔ kan bɔnɛ b'a tigilamɔgɔ a ma fɔ bɔnɛ bɛ diɲɛ ye mɔgɔw kunnatiɲɛni kosɔn bɔnɛ bɛ diɲɛ ye mɔgɔ kunna tiɲɛ a ye nin mɛn dɛ ko ka taa station ni u taara a ye nin mɛn dɛ u taara mɔgɔw ka butikiw dakari u taara station ci a dɔw u y'a ka minɛn bɛɛ cɛ olu m'a min u m'a bɔn u taara dɔw ka butiki dakari suguw la dɔw ka dibi sugu bɛɛ cɛ o taara dɔw ka dibi wala dibi sugu a bɛ na parce que ala bɛna na n'o baro kuranɛ kɔnɔna na dibi ko kuma ni a bɛ na o y'a bɛɛ cɛ dibi ko kuma bɛ na o y'a bɛɛ cɛ bon jɔn de y'u bila nin na u b'a bɛɛ ta jɔn de y'u bila nin na mɔgɔ dɔw de ko faama ka taa ni faama banna ka taa ko mɔgɔw ka wuli u ka yɔrɔw bɛɛ minɛ ko fagata ka faga balota ala ko kuran sura 5 suratul maida aya 30 ani aya 2 a ko ni kelen n'i y'a ni bɔ k'a sɔrɔ a ma ni bɔ man kan quoi c'est-à-dire a ni ma mɔgɔ faga o de kosɔn a kan ka faga a ma k'o ye ko ni bagara a ma k'a ni bɔ a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ faga ko n'i kɛra sababu ye ka mɔgɔninfin kelen ka ni kisi ka bɔ balawu ma n'i sera ka mɔgɔ kelen ni kisi a ko k'a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ ni kisi nin bɛ kɔrɔna de kɔnɔ kɔrɔna sura 5 aya 30 ani aya 2 e ko fagata ka faga mais o mɔgɔ kelenw a ko fagali bɛ ka kɛ wagati min na dɛ k'ale tun bɛ sunɔgɔ la kabako de don dɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye fɛn dɔ bɛ yen an k'a jateminɛ ala bɛ an baro kosɛbɛ o baro ninnu a bɛ mɔgɔninfin kunu quoi n'i bɛ fɛ ka kunu n'i tɛ fɛ ka kunu to i ka sunɔgɔ la mɔgɔw bila k'u ka taa yɔrɔw minɛ k'u ka taa faamaw k'u kɔgɔ da faamaw la mun ye a fɔbaga ye ko fagata ka fa ja a yɛrɛ tɛ saya fɛ a yɛrɛ tilara k'a fɔ ko mɔgɔ si t'a fɛ i ka sa mɔgɔ t'a fɛ i somɔgɔw ka sa kɔfɛ a y'a fɔ bon e ye mɔgɔ su ka bila a la e taara i da i ka so kɔnɔ o wagati kelen faamaw taara nɔfɛ ko o ye ale minɛ ka sɔrɔ ale tun bɛ kilɔti ni debaradɛ dɔ la n b'a dɔn kilɔti cɛjugu dɔ de tun b'a la kabakoba maintenant kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ namara de nɔfɛ a tun bɛ ka mun fɔ o t'a kɔnɔ dɛ fa t'a ka fa a yɛrɛ ka fa ye hali ni ale kan ka fa jamana ka jɔ ale tɛ fɛ ka sa dɛ mais minnu kan ka faga olu ka faga de olu ka fanga sɔrɔ quoi
wa maa muga ani dɔn de fagara masakɛ bɛ yen hali sisan dɛ masakɛ ma taa dɛ mais mun de kɛra o la minnu fatura ani minnu banana u bɔnɛna u ni na k'a sɔrɔ nin mɔgɔ kelen kelen hali n'a tun bɛ segin so a tun bɛ se ka na ni 200 ye a ka denbaya kɔnɔna na ni mɔgɔ kelen kelen i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen denbaya b'a bolo denw b'a bolo u bɛɛ kɛra yatimɛ ye musow kɛra filiyatɔw ye ko parce que jamana problème ko problème bɛ jamana kɔnɔ jamana problème a daminɛna sisan de e ma se ka san 5 tɔ kɔnɔ fo e ko e bɛ fanga de daraki ko parce que e bɛ se k'a kɛ e dun tɛ mɔgɔ kura ye an ɲɛkɔrɔ yan e ni o masakɛ kelenw de tun bɛ baara la yan mun de b'a yira n na k'a fɔ e y'o ye taa Kurani sura ala ka danga bɛ maa kan maa mun kɛra sababu ye ka bala wuli Matthieu 18:7 Matthieu 18 verset 7 ala ka danga bɛ maa kan maa mun kɛra sababu ye ka albala wuli ka joli bɔn k'a kana kɛ joli bɔnnaw ye sabula samara mun tigɛra an sen na a kana bɛn an sen ma bɛɛ mais a bɛnna an sen ma dɛ mɛlɛkɛw tun ye nin fɔ ko adamaden bɛna joli bɔ dugumakolo sanfɛ ala ko d'accord n y'a mɛn mais n bɛna layidu ta u fɛ u kana na o baara ninnu kɛ u kana kɛ baara ninnu kɛbaga ye u kana joli bɔn u kana kɛ tiɲɛnikɛlaw ye mais taa Kurani sura 2 ta suratul Baqara to aya 102 ani aya 4 aya 100 ani aya 5 kuma ba dɔ bɛ yen an bɛna kuncɛ n'o ye nin kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ Kurani sura 2 Baqara to aya 102 ani aya 4 Il y a parmi les gens mɔgɔw cɛ la i na mɔgɔw sɔrɔ celui dont la parole sur la vie présente te plaît. k'a nɛ ka di dɛ pɛlɛ wallahi billahi e yɛrɛ b'a fɔ ko non wallahi ko wallahi billahi tallahi ko i bɛ k'a bɛna taa a b'a bila wallahi billahi tallahi ko mori kuma de o ka a ye nin mɛn dɛ i b'a o bɛ kuma n'i ye o ka kuma mɛn hali kana sigi a la k'a fɔ i bɛ kɛ u fɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛkoba de don ko ka sɔrɔ et qui prend Allah à témoin. Attendez, wallahi billahi tallahi kalin yɛrɛ jɔn de bɛ se k'o kalin yɛrɛ kɛ ka ɲɛ wallahi billahi tallahi summa billahi a y'a fɔ la ilaha illa huwa ko a bɛ taa a bɛ k'a fɔ jɔn de ye ne wa a ye ne tɛ a bɛ k'a fɔ masakɛ de ma k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ ka a ka kuma nɔgɔma fɔ masakɛ ye a ko mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka kuma fɛ n'i ta a ka kuma fɛ k'a b'i kali wallahi billahi tallahi ko nka tandis que c'est le plus acharné disputeur. segin a kan Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur. y'a ye ko nin yɛrɛ de bɛ ne a dusukun na k'a sɔrɔ ala ko pɔrɔ k'a t'a dusukun na ko tiɲɛni de b'a dusukun na tɛmɛ n'a ye Tandis que c'est le plus grand acharné disputeur. ko k'a sɔrɔ sɔsɔlikɛla gɛlɛn yɛrɛ de don Dès qu'il te tourne le dos, n'a y'i kɔ don il parcourt la terre pour y semer le désordre. a bɛ taa yala de walasa ka tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ de y'o ye Et saccager culture et bétail. a tɛ nin ye o bɛ mɔgɔw ka balo bɛɛ ci o bɛ mɔgɔw ka balo bɛɛ tiɲɛ o taara dɔw ka dibi ta a ka balo de tɛ wa jɔn de y'u bila a la ko M5 mɔgɔw de ko u ka na nin bɛɛ minɛ mais M5 mɔgɔ y'a f'i ye k'i ka mɔgɔ ka sogo fana minɛ ko ka o de don parce que a fɔra ko fata k'a ban adamaden ni bilara balanci la yɔrɔ min na a tɔ tɛ bilen ayi adamaden ni de bilara balanci la ko adamaden niw ka bɔ ni mun ta bɛ bɔ u ka bɔ o la masakɛ bɛ taa olu bɛ fanga ta olu bɛ fanga ta o bɛ mun kɛ ni fanga ye k'u b'a dilan ala ko pɔrɔ k'u tɛ fosi dilan
il n'améliore rien. Coran sura mugani woro aya keme biduruni fla. Aya biduruni kila akoko nelere obey pas. Kana ko kuma kam bonya de ni bora ni tara faka ifakara fu. Nabe masake kele li sira chaman bey. Oui, à côté, qu'ils peuvent le faire pacifiquement. Mais pourquoi attaquer pacifiquement? Pourquoi avoir mon black à Tchénique? Comme massacre est mort frère, massacre est mort frère. Ah, de là qu'il y a massacre. Quand il y a blanc massacre, comme massacre canana paralique. Ah? Hey! Angana nyoko nege comme massacre il y a de blalendo au kama massacre masaya de kanga matrava. Oh mais munu est joli boy, ani munu ya lawuli ala ma foko munu ya lawuli dangaba ulukawa. Pourquoi il faut? Au lieu de faire ça, ça le bligoder, aïe mon frère. Adelaka, où de la camodo mina boloka ya fera. Avant de la camodo frère. Atoma munekela, avec morode, Moutika, Kapla, Faralima, appelé les CPI là. Donc, mon yé moro fara. Direct hier la munu yé mouchi morola. Ulu, ani kaujim nu bekele. Abe mafala. Tu. Wa ankanga wuli, ulu fanaka nomine. Mais yano che, ko kanga dwa uke. Ko shaidishu. Ame ninde before ni kuma duma de before. Ala ku ke shaidishu ye. Ambe ala dele ala ku ke shaidishu ye. Parce que Chouada, avec ce qu'il y a, avec ce qu'il y a, oui, avec ce qu'il y a, mais anti doit que vous droit de, avec doit de ta depuis nord là. Quand on fait kana, comment tu as la moromunu bika faka à la dienne. Mais au moins journée de dé organisée au Lukamo. Parce que au lieu de ou bado au lieu de nous là-bas, au lieu de nous bla fakali là. Oh a foto di on no de bu duskun kan remor on no de bu duskun kan man nimsa ni o man nimsa ka foko u fakara de nimsa be munna sisan hal sisan la nyini masoro mo ko fakara la nyini masoro parce que o lu ko fakata ka fara wala sa la nyini kasoro mais la nyini masoro folo maintenant sisan munde kan ke hal sisan bu belen no bu fakata do labo o ka fakara Ali kana se kala de o ta dabla o lu fana ta dabla parce que o be mun no fe ko aka gele ko fama ya en beka mine chokoroba la aka tote fama ya en beka di uluma akela rade est-ce que am mo be nindela est-ce que am mo be ni ko ina ni wakati am mo be basigi de la am mo be ka ni makara ibi se ka ni kele wo kele makara iba makara mu do wuli le no ko fo dina ka jo o ka hadisa dina ala kirama marfata ka muguci mo shila ka ko fu ka ke islamay ala ko la ikra fi din ako karabali tala ako korna sura tan aya be kononto ko mo lami nemi ci e ka mo do jago ya ko na to ene ala ja mo shit nta soro dukolo sanfe ya fi ka limane na to ene ala ja nemi bla ko e ka mo do jago ya aka ke limana jo marfa utale no ko fu mo ko ka ke limana jo ye o yera ka limana sira ala yera ka limana yera te o be ka adama de faka amakla ola ko yam fana ko ko nin donata aborata abeche o emu fo ibe ka yera fanga soro no okuma kawi aw fana be feka nani okuma kan kelewe ka adama de ni bone aw ma se ka sanfla ni to ni kono akata aka fanga mine na o be se kola aka fanga abu fanga soro ayi mi se man mo de comme ulu déjà o ko dalé no pédala ni santai dafara o beta donc le ka fanga ta dron abana akana na mo adama de labo ka di fakalima hey ala ka ankunu hal sisa ni mo ki ma ko bo iki ko da masake ma afokonte iba fo blanye billahi mbiko na ma nyembi bo ni fakali be ke ira be faka ama fo katumbe akaso wa sinokola o wakati kele mugutum bi ka ci nyogona fambele jele fe est-ce que e kanga soro mugu e tun kanga mine
mugu ci yɔrɔ de la wa no tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ni a b'a ko la dɛ o la i na dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ sɛbɛ la hali sini n'a ye mɔgɔ labɔ ne bɛ tugu i kɔ parce que n b'a dɔn e ta nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye fanga ɲini tɛ parce que ni fanga ɲini ni e yɛrɛ fagara i tɛ se ka fanga ta o donc n'a ma ɲɛ n'i bɔra faso tɔgɔ la ça veut dire que e ta tɛ fanga ko ye e ta ye faso ko yɛrɛ de ye wa n b'i kɔ mais e bɛ ne bila ne ka taa mɔgɔ faama ka faamaw affronter e bɛ taa da i ka so kɔnɔna na culotté yɛrɛ la la